Hai, Assalamualaikum Gorgeous. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni I nak share dengan korang macam mana I create this very simple smoky brown glitter makeup look dengan hanya menggunakan jari. So I tak guna apa-apa brush untuk makeup look ni sebab I nak walk down back to memory lane, nak ingat balik macam mana dulu-dulu I belajar makeup, and I tak guna brush sebab dulu I tak mampu guna brush. And then I rasa it's gonna be a very fun makeup challenge for me after a while. So kalau korang nak tengok macam mana I buat makeup look ni, then please keep on watching. Off camera, I dah apply primer and also pore minimizer untuk make sure foundation I pakai nanti nampak smooth and flawless. Okay, so I start dengan kening. I ambil brow wax by Feathers. Jadi sebabkan challenge ni I tak gunakan apa-apa brush, I gosok jari I dekat atas brow wax ni, and then I tekan-tekan bulu kening I ni. Sebab bulu kening I ni degil kan, jadi I tekan-tekan dia kan. Lepas tu sambil tu tolak-tolak dia ke atas dengan harapan kening tu akan jadi jinak. Tapi tetap tak jadi jinak. So I tak nak buang masa banyak sangat dekat kening ni. So I tekan-tekan apa yang patut, I tengok mana dah kemas tu, and then I just move on to another step. Sebelum start makeup mata, I akan apply eye primer daripada Otwoo Cosmetics. Dia punya code ialah natural. Untuk start makeup mata, I ambil Norvina palette volume 2. Lepas tu I ambil C1 untuk letak dekat tulang kening I. And cara paling senang ialah I gunakan jari kelingking, then make sure tap sikit. Macam kita pakai brush, kita tak nak banyak sangat, kita tap sikit-sikit kan. Lepas tu kita dabkan atas tulang kening. Warna dia sangat pigmented, so that's why kita kena hati-hati kalau kita guna eyeshadow ni. Kalau tak, nanti dia jadi macam banyak sangat, jadi macam spotlight ya. Kita tak nak spotlight atas kening kita, kita just nak a little bit highlight. Once that is done, I ambil You Can Be Spotlight palette, and I guna warna light brown ni. And this will be our transition color. Jadi I akan fokuskan warna coklat cair ni dekat bahagian crease sahaja. Pakai jari ni, warna eyeshadow tu akan lebih pigment, tapi at the same time you kena kerja dengan cepat sebab nanti dia akan jadi patchy and susah nak blend. I also bring the light brown to my lower lashes. Sekarang I ambil warna E4, which is very deep brown. Warna ni coklat gelap tau. Jadi I dabkan atas kelopak mata I. This is like a base sebelum kita apply glitter powder. Jadi I make sure warna coklat tu betul-betul pekat and betul-betul nampak. Dia macam almost to cocoa colour kan, macam very very dark brown. Kita nak warna tu betul-betul gelap supaya nanti bila kita pakai glitter powder tu still lagi nampak warna coklat tu. Again, bila lepas dab je eyeshadow ni atas mata, cepat-cepat blendkan dia. I tak ingat berapa lama I ambil masa untuk blend eyeshadow ni. Serius, memang lama gila. I also bring the dark brown to my crease and blend with the light brown. Jangan lupa apply deep brown tu dekat bahagian lower lashes sekali. Okay, sekarang kita nak apply glitter powder, tapi sebelum tu kita apply glitter glue dulu. Glitter glue yang I ada sekarang daripada NYX Cosmetics. Kalau korang ada glitter glue yang lain pun korang boleh guna juga, tapi asalkan korang guna glitter glue dulu sebelum korang apply glitter powder. Sebab kita nak glitter tu melekat. I apply glitter powder ni and I dab-dabkan dia. Sebab kan I pakai jari, jadi dia punya efek dia tu, dia dia tetap nampak bercapuk lah. So I try my best to make sure it doesn't look so weird, tak ada nampak patchy sangat, and looks nice. Glitter powder ni I beli dekat Shopee, and I make sure I bought the cosmetic glitter powder, bukannya
glitter powder sekolah. Korang jangan pakai yang sekolah punya, ya. Please jangan pakai yang sekolah punya, takut glitter tu terlampau kasar untuk mata korang, takut dia termasuk dalam mata nanti. Because I pernah buat guna glitter powder sekolah, sakit, okay, sakit masuk dalam mata tu, seminggu tak boleh make up. Lepas tu I ambil warna yang kita memula tadi, warna eyeshadow yang memula tadi kan, untuk turun kening tu, I ambil and then I letak dekat inner corner of my eyes, just because I nak nampak mata tu lagi seksi gitu. Untuk tajamkan inner corner of my eyes, I gunakan eyeliner. This one is liquid eyeliner by Miss Teen. And I suka gila eyeliner ni sebab warna dia pekat and dia punya apa namanya ni, mata pen dia tu sangat keras and easy to control. Kita tak akan buat wing eyeliner hari ni because we're gonna go for a simple daily makeup look. Well, for me. I don't know, you can do this as your daily makeup look atau korang boleh guna untuk pergi dating ke dengan husband, gitu, nak romantic night ke kan, PKP kan. So yeah. Macam tu. Kalau yang single tu pada muka korang, siapa suruh single? Kita. Okay, gurau-gurau. Lepas tu untuk hitamkan untuk hitamkan waterline, I guna Rimmel London Scandal Eyes Kohl Kajal Eyeliner. Dia macam cream eyeliner kot. Dia macam gel eyeliner tapi dalam bentuk pensel. Cream lah kan? Cream eyeliner kot. So, I hitamkan waterline supaya bulu mata nampak lagi lebat, lagi penuh, lagi smoky. Sebelum I apply mascara and falsies, I apply foundation dulu, base makeup apa semua dulu. Jadi macam biasa, I pakai Phoera Beauty foundation in the code 105. I dah habis. So hari ni I pakai yang cerah sikit. Oh no, I tak suka pakai foundation cerah. So I terpaksa pakai foundation ni 104. I think this one is Buff Beige, I guess. And warna dia cerah daripada kulit asal I. I tak suka. And I letak atas tapak tangan sebab sebelum tu kita panaskan dulu tapak tangan kita supaya foundation tu dia nanti senang nak blend atas kulit. Jadi lepas dah panaskan, kita gosok-gosok tangan and then lepas tu I just titikkan atas muka. Oh, this is so satisfying moment. Dia macam, sebab foundation tu dia macam dah cair sikit kan, and then bila apply tu dia macam smooth gila and kulit I pun terus rasa macam sangat licin and flawless and jadi glowing and sangat sexy and super good. I don't know why I say like that, but I suka gila foundation ni. I sangat-sangat suka. Kalau I boleh jadi duta, I rasa I akan promote diri I jadi duta untuk foundation ni, and they have to pay me well. I also use the foundation to conceal my dark under eyes. So lepas I apply tu, I akan tekan dia. I tak tahu what's the logic behind this, but bila I apply tu and then lepas I dabkan dia kan, foundation tu nampak lagi terletak elok and nampak lagi kemas. Untuk shading, I ambil mousse foundation. This one is by Maybelline. I dah lama tak guna foundation mousse ni. And then I just realised I have this, so I decided to use it sebab I nak buat contour dengan blusher tanam. So I ambil sikit foundation tu guna jari. I dab sikit-sikit sebab I takut warna dia pekat ke apa kan. Sebab dia pun pigment juga tapi dia senang nak blend. So dia tak nampak macam tak nampak jelas, but it's there. Macam tu orang kata. Lepas I buat shading dekat pipi, I buat shading dekat hidung juga supaya batang hidung I tu nampaklah runcing sikit kan. Tak adalah nampak bulat jambu air sangat. So yeah. Untuk cream blush, I guna Kiss Beauty Lip Matte. Colour dia, I tak tahu kod dia warna apa, tapi warna dia macam coral macam tu. I letakkan kat atas jari and then I dabkan atas pipi I.
See, the color is very nice and subtle. Untuk lock base produk kita, I apply loose powder by Revlon in the coat translucent 02. Nampak tak dia punya finishing dia? Oh my gosh, I can't believe this. Muka I nampak macam flawless gila, nampak gebu. Oh my gosh, so cantik. Okay, biarlah I nak puji diri sendiri, but yeah. Kita patah balik ke mata. I lentikkan bulu mata I guna lash curler. Lepas tu I ambil mascara daripada Silky Girl. This one is Big Eye Mascara. Kalau korang peminat drugstore product, this is one of the mascara yang korang perlu ada. Selain daripada Silky Girl, brand Essence bagus, Otwoo Cosmetics bagus, and Maybelline, I tak tahu tak semua orang boleh pakai sebab bagi I, Maybelline punya mascara dia macam buatkan I allergy sikit. Jadi mata I macam dry sikit. I tak tahulah, mungkin ada setengah mascara yang okey, ada setengah mascara Maybelline ni tak okey dengan I. Macam tu. So I apply mascara ni dekat bahagian upper lashes and lower lashes. Lepas tu I apply falsies ni, dia simple je, dia macam demi wispies macam tu. Ni I beli dekat Shopee. Satu pack ada 10 pasang, okay? I jenis kedekut, okay? Let it cheapskate rule the world. Betul. Bulu mata ni sangat-sangat murah and it's okay lah sebab untuk diri I sendiri. Kalau you pakai untuk customer, janganlah you pakai murah macam tu. Kesian lah dekat customer. You pakailah yang berjenis sikit kan. Okay, untuk bahagian bibir pula, I guna Maybelline Tantalizing Taupe. Yang ni warna dia nude and dia creamy lipstick. Dia bukannya matte. Jadi I apply dekat seluruh bibir I and then I top it off guna lip gloss by Juicy Pulp. Lip gloss ni dia lebih kepada orange base color. Macam tu. Nampak macam seksi sangat and nampak bibir moist and so yummy. So yeah, that's the finished look. Overall, I sangat puas hati apply makeup guna jari, especially dekat bahagian foundation. Untuk bahagian mata, mungkin I akan teruskan guna brush sebab dia ambil masa yang sangat lama untuk I blend eyeshadow ni compared to using brush. Jadi, kalau korang suka makeup look macam ni, jangan lupa untuk give this video a like and subscribe to my channel. So I hope to see you in my next video. Assalamualaikum and bye-bye.